Tiprasa amsani ringnok bai auri amsani ringnok ro sona thangki nokha bai ha hai. Obohaino mangpli kasoi faika khoi hangkor bai khobjak bajal bari ringrem sini ringnogo. Mangpli nuki belaindo wana masingsa. Hapang thangu hapang phayu auli amsani ringnok rogo himke. Kesam ringnok hinfono sebai kedalke senam lai. Ring sringhai do kaham ke fan tola kaham building tola wo asukui maporiu fiaba. Tiprasa amsayo tongba hapangni kebangkuk ringnok no tabukbo bisi gedegmo sekam seramjak bani aborok bebak tabuk hamyang baika baiti fiaba seramjakya. Haino nugya haike khiklai toni jaka Tiprasa amsani ringnok rok. Ringnok kesam ababai mungsa ngya fiaba je ringnok kesamo ring sringhai rok poriwi tongo. A ringnok ni makhang noke a ringnok ni sepsap noke punwak musuk toni mahaikasi toni jaksibo. Bajalbari ringnok ni obohai warama singsa mangpli nugui belai kha sajaka Ramchandragar amsani borom grang MLA Ronjit Devarma. Koktoma thone buskango bosaka Bajalbari ringnogo class khaina to only koksi bosana surisi chukya. Asuk simia kesam ringnok ni headmaster ni shawang botang tibo belai wana jaka. Patimnoti hastini kerong koksamnago khorang prestana hinibo shawikhanarika borom grang MLA. Te babeshabka koktomo shemanka baizal baribo boirokni bagi girls hostel saramna bagibo yapri sejaka. ছাত্রদের কথা বাদ দেন, আপনারা কি ক্লাস করছেন এখানে? এই ব্যাপারে না, এই ব্যাপারে হেডমাস্টার কি কোনো অফিসিয়ালি কোনো চিঠি পাঠাচ্ছে কিনা জানেন না? এসএমসি দায়িত্ব না তো, এটা হেডমাস্টারের দায়িত্ব। তো এসএমসি ওনারা বসে মিটিং করছে। Mana masing na headmaster na sing na nung ogo school je condition nang kam to kawas kam proses ka school je condition je kam kaja school for kata kayan kelas nunggu orang kayak kelas nunggu classroom mau tabuk solid teman running classroom এই অবস্থা ডেভেলপমেন্ট গাও নিচে নাই 100 জন যদি কাম করে থাকে 100 জন মরে খাওয়া না আমি তো একটা কক বাইকেল স্কুল বই অনেকজন এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনেক ডক্টর অনেক ইঞ্জিনিয়ার गोबां मा बर' अफिसार काबु दं हा गोबां मा बर' कमले बाबु जोंमोन नायनो चिनि दायित्व हेडमास्टार के এখানে আপনাদের উনি কি পাশিল তাই না এখানে আসছে না বন্ধ আমি দেখি বাজালবাড়ি স্কুল ফাইনাই ফেমেনে এমন কন্ডিশন হামিয়া মানে আবো আর ক্লাস খাইনা তো দূরে করার টবু জানানে পর্যন্ত এমন ব্যবস্থা করে যে আর থানায় যে হেডমাস্টার ব ট্রান্সফার থাকা ইদানিং बोताम खायतो निखाव स्कूल नुगा आं वानाका जे एक तो माने हामिया खूब माने कंडिशन हामिया म आं त्रिपुरानि विधानसभा अतिसाना इतिमध्ये न आं आरो हाई लेभेल अमनै बागै कायसा आनि एमएलए तरफ থেকে आं पक्ट लिरनाय এবং তিনি স্কুল ভিজিট खायमानि यागोला लेखे खावन दुखुं नांखा जे आरो आसे कंडिशनाव दङ स्कुल कुनु माने जे तांजामोन जे मेरामत जे खायजाका बा सालामजाका अबनि कुनु मारि नुगिया एके आरो ताबो हस्टेल कायसा तांजांनाय आरो गार्ल्स हस्टेल नाय थकायो अब जागा फाइनाय थिका जागा खूब गाहाम ओंखाय जागानि बुबागारा दङ
ओंखाय जागानि जेहेतु चिनि दफानि बागै जारा सोलोंनाय रंनि बागै बरंनि खायसे सेक्रिफाइस के बरंनिबो खायसे दाबि दङ जे बरं जुदि मान खांजाखाय अरक हस्टेल बरंना खायसे आसा सिखोन साफान जेखुनु गभर्नमेन्टनि सार्भिस दिनानि बागै बर खायसे दाबि नारखा बुलाय गाहाम आबोनि बागै आं चाइटकनाय गभर्नमेन्ट सालायनाय जेहेतु दफानि बागै बा अरन सोलोंनाय रंनि बागै जोंनि फेमिलि आसेके सेक्रिफाइस खायखाय जों बनो बान्चि तंनायनि बागै जों जागानि दामिया अन्तत गुरै परिबारनो बान्चि तंनायनि बागै खायसा बा खोनै अर जाहाथे बरंनो बो सेबुक दिना नोंथुन अबनि बागै आं साक्टारनाय आरो जा नांमाने आं सैनायनि नाखाय सैनाय सानायनि नाखाय सानाय अमं बाहायनाय सर ताबुक तो माने स्कुल अनेक काहाम न बाइजल बारियाव नुगै जे टेबल कबाय जानला क्रय बाहाय के पड़ी तंग लाखना अबनि बागै न ताम स्टेप नानै बसकांग अमनि बागै जेता आं अरनि जेता स्कुलनि हाई लेभेलाव जेता जानंनानै इनक्लुडिं मिनिस्टार ताबते चिफ मिनिस्टार जाव तंगो आरो आं जानंनाय तामनि हिंगा काकाय अ जे परिबेश अम एमन अवस्थाबो तंखा आबो सावै लाभ करिखा बेका आबो तो निजिन मखल बेतिनि नुखा और चिनि आमचाइनि आनो बाइजल पद बाइजलनि आनि चेयारमेन रक तंगो आनि स्कुल मैनेजिंग कमिटिनि बर रक तंगो और गोबां आमचाइनि जारा चिनि रिटायार पार्सन बरबो तंगो के बरबो जतबेनि सिं तिनि गुरि नायखा ब्लाइके खा खामानि कलायो के हेडमास्टार ति जेहेतु स्कुल बन्द तिनि मानलिया हयने एकाइ दिन साचा फाय आं स्कुल भिजिट खेपिनाय एबं हेडमास्टार सानाय बताम ताम स्कुल ए कन्डिशन तनि माने ताम सैका ताम कखा आबो चेथरि नायजोंनाय तबे अम हाई लेभेल इति कयदिन बिसिङनो म जेति साजांनाय अबले नो डाउट अब ताइ कोनो सन्देह